आज भल कथा पिले मन रख। आज आलोचना करवा नदी नाल सुखीजीव। नदी नाल सुखी कहबार तात्पर्य एमती गोटे समय आगू आसब बुझी जगत रे वर्षा हबनी जेमिति ओडिशा रे गोटे नौक दुर्भिक्ष देखाई वर्षा है नहीं मरुड़ी हो गला सेमती पुनर्बार देखा बुझी सी देखाई के दिव्य सिंहदेव ये दिव्य सिंहदेव नुह माने अतीत जो दिव्य सिंह थे तृतीय दिव्य सिंहदेव समय घटी 1862 ना 1864 कौन एमती इंग्रेज शासन से जमती घटी सेमती आग को घटब ये तो छोट आकार ये ताठू बड़ आकार हम कारण महापुरुष गोटे पद मन पड़े लिखी दिव्य सिंह 9 अंक पड़ब दुर्भिक्ष कलंक। तुम देख जिते बड़े तृतीय दिव्य सिंहदेव हेले रजा 9 वर्ष राजूति 9 अंक ओडिशा कौन था घोर दुर्भिक्ष पड़ा 9 अंकरे पड़ा हेतु ता ना कौन 9 अंक दुर्भिक्ष बुझीपार ना कहार ना दिव्य सिंह महाराजा वर्तमान दिव्य सिंह नुह सी सब पलैले सेमती आग को आ गोटे घोर मरुड़ी देखा घोर दुर्भिक्ष देखा आगर बहुत क्षति घटी मनुष्य क्या बोझ उपर नलिता गुड़ा ना बुझी गोटे कहती कर्म को आदरी धर्म को नचिनी सर्वे बोलुंथंदी मोर मोर बारण बेल को धर्म जे एका साथी होई थाई हेतु कर आम जन्म होइछे बयस बेले जेते जहाँ पाप पुण्य जहाँ करिया कथा करिगले तो शेष समय आम बारण समय आसी जाते आम धर्म करने को मन हो किंतु आ कौन थाए थाए कि कहती बालक मोर बोल कर बेलहू गोविंद सुमर प्रथम प्रभु तुम डाकिल ना संसार कामिनी कांचन कौन है आम बाई हो गले शेष समय को प्रभु डाकिले प्रभु शुणिबे धर्म तो संचय करन तुम कौन संचय कल ना खाली धन संचय कल एमती कर्म कल कहीं राति बेले बड़ लोक हवा बुझीपार ना बुझिपार तेणु धर्म संचयटा हूँ मुख्य जगत मिथ्या धर्म एका सत्य से आम गाँ गहली कहती धर्म एका सिना महत पुणिया आउ सब कथा अढ़ई दिनिया धर्मटा गोटे एमती जिनिस ता मुखरे वर्णना करी हुएनी कि क्या लिखिकी कही हुए सेटा तुम कौन अनुभव कर अनुताप कर निज मुझे जापर आ तुम धर्म कर कि नहीं तुम केमी जान ना प्राणीर भल मंद भाणी मरण काले ताहा जिते बड़े शेष समय मृत्यु शज्या आसीज तुम घाटी चकटी हम वर्ष वर्ष धरी बेड्रे पड़ी समस्ते घृणार पात्र रूप में तुमको विवेचना करेंगे से जगत जान ए लोकटा धर्म करी पाप कर बुझी पुनर् जगत जानापी पुणी तापर मला गोटे अच्छी से देखी हुए ना यहीटा को देखी हुए ना
ବୁଝିପାରୁଛ? ଖାଲି ହରିହରି ହେଲେ କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଆଗ କର୍ମ କର, ତାପରେ ଧର୍ମର ସୂତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି କର୍ମ ନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହରିହରି ହବ, ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୋଉଠି? ଭଗବାନ ସବୁଠି ପୁରିଛନ୍ତି। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବନ, ଗିରି, ଆକାଶ, ତୁମ୍ବ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ବୁଝିଯାଉଛି? କିଏ କଣ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ବୁଝିଯାଉଛି ନା? ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ଆକାଶରେ ସବୁଠି ପୁରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛି, ବାପା ଭଗବାନ ମୋର ଏ କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ବିଦାରି ଦେଲେ, ପିଟିଲେ ପାହାରେ। କାହାକୁ? କୁମ୍ଭକୁ, ଖୁଣ୍ଟକୁ। ଭଗବାନ ସେଠି କଣ ହେଲେ? ବାହାରିଲେ। ବୁଝି ହଉଛି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଲୀଳା ହଉଛି ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ କଥା, ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆଉ କି ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନକୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସି କୋଉଠି ହେଲାଣି ସେ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅନୁତାପ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଅନୁଭବ କି ଅନୁଚେତନା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଉ କେମିତି ଦେଖାନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ କିବା ସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ। ଆମ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ଆମ ବିବେକ ବଳରେ ଆମେ ଯଦି ବିବେଚନା ନ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବ କି? ଏତିକି ଛୁଆ ମନେ ରଖ, ସମୟ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। ନଦୀ ଶୁଖିଯିବ, ନାଳ ଶୁଖିଯିବ, ପୋଖରୀରୁ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏଟା କେବେ ଘଟିବ? ଏ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିବ? ଶିବକର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ବାମେ ଅସ୍ତୁନେତ୍ର, ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ, ଶୁଷ୍କ ହେବେ ନଦୀ ସକଳ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବୁ। କହିଲେ, ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର, ବାମ ପଟରେ, ଅସ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତି ରଖ, କାହାକୁ? ନେତ୍ରକୁ। ନେତ୍ର ବୋଲନ୍ତି ହଉଛି ଦୁଇ। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରକୁ ମିଶେଇ ତିନି ଅନେକ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ବିବେଚନା କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳବାଦର ହଉଛି ଦୁଇଟି ନେତ୍ର। ହେଲା? ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେ, ମାନେ ବାମ ପଟରେ ତମେ ଦୁଇକି ରଖ। ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ। ତ୍ରିଗୁଣ ବୋଲନ୍ତି ତିନି। 12 2ର ଦକ୍ଷିଣରେ 3 ଥିଲେ କେତେ ହେଲା? ନା 23। ହେଲା? କହିଲେ 23 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହବ, କଣ ହବ? ଶୁଷ୍କ ହେବ ନଦୀ ସକଳ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ। କହିଲେ 23 ଅଙ୍କରେ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହବ, ଶୁଖିଯିବ, ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ପଙ୍କିଳ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇବ, ପଙ୍କ ଫାଟି ନ ଯିବ। ପଙ୍କିଳ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇବ, ମାନେ ପୋଖରୀରେ ଆଉ ପଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଖରା ହବ, ସେ ଶୁଖିକି କଣ କରିବ? ଫାଟିକି ଆଁ କରିଥବ। ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡିବ ମହିରେ 3 ବରଷ ଯିବ, ମାନେ ବୁନ୍ଦାଏ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ଘଟିବ? ନା 3 ବର୍ଷ। 24 ହେଲେ 24, 25, 27, କାରଣ ରଜାଙ୍କର 0 6 ମିଶେ ନାହିଁ। ଏଠି 26 ଅଙ୍କକୁ ମିଶେଇବ ନାହିଁ। ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଟ ହୋଇବେ ସର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଣୀ, ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ବୁଞ୍ଝାଏ ପୁଣି। କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଖଣ୍ଟ କଣ? ଚୋରି ଚାରି ଏମିତି ସବୁ କରିବେ। ବୁଝିହଉଛି? ନୃଶଂସ ହେଇଯିବ। ଖଣ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନୃଶଂସ। ସମସ୍ତେ ନୃଶଂସ ହେଇଯିବେ। କେତେବେଳେ? ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ବୁଝାଏ। ହେ ରାମ, ମନେ ରଖିଥା, ଅନନ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ଶୋଭା ପାଉଥିବ। ହେଲା?
ये जो घटना घटव ये कौरजाक समय भल कथा मन रखिथ वर्तमान दिव्य सिंह देव अच्छा जी रजा हेबे तांकर ना हम बाल मुकुंद तांकर 23 अंकरे ये घटना निश्चिंत घटव केबेले अत्युक्ति हब नाही कारण महापुरुषवाणी केबेले अन्यथा नुहे बुझी तेजु यही घटना मान घटव बोली महापुरुष आमको कौन करछंती चेतना देछंती तरीबा केमिति दुर्भिक्ष पर सब मरीजी और दुर्भिक्ष कौन है हो बाबाजी समझते बाबाजी क्या कहते जानिच बोले भाई संगे लगा बाजी तेबे होई बाबाजी क्षुधा तृषा लगी ब्रह्मरे थी मजी बाबाजी हवा चेष्टा करें कौन महापुरुष कहते बाई संगे लगा बाजी पवन सहित कौन बाजी लगा गोटे साप पवन आहार कर बची जाऊँगी तेणु मनीष यदि श्रेष्ठ जीव सेमती कठोर तपस्या करा पड़ो सी यदि सापटा बचीगला मनीष कहीं न बचो बुझीपार ना बाई संगे लगा बाजी तू पवन संगे बाजिकी लगा तेबे होइब बाबाजी ताले तमे बाबाजी हब कहती नहीं बाजी बाजी बाबाजी कौन बाजी ना पवन बाजी बाजी क्या बाबाजी क्षुधा तृषा न लगे से पवन सहित विहार कले भोक शोष कर ब्रह्मरे थिबेटी मची सदा सर्वदा प्रभुंकर शिचरणे कौन थे मनोनिवेश करी बाबाजी मानकर पदरे आम मानकर कोटि कोटि शरण जय जगन्नाथ से प्रभु सदिच्छा पूर्ण बोल आनंद कवा हरि।